अभी मैं जा रहा हूँ डिनर के लिए। यहाँ पे इस प्लाज़ा में हलाल फूड मिलता है बहुत। ये देखें, मंदी अफ़गानी, माइकोलाची, कराची बारबेक्यू। और अभी मैं जा रहा हूँ बामियान कबाब। बामियान कबाब पे अफ़गानी फूड बहुत ज़बरदस्त मिलता है। ये है बामियान कबाब। इसके बराबर में है ये चाइनीज़ प्लेस, हक्का एंड थाई रेस्टोरेंट, चेंग होंग। उसके बराबर में एनिमल क्लिनिक भी है। तो अगर आपके एनिमल बीमार हैं तो आप उनको यहाँ पे ला सकते हैं और साथ में आप फिर कबाब का मज़ा भी ले लें। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal.